Congress has expressed their anger over the arrest of Congress stalwarts Meghashyam Raut, Glenn Cabral and Manoj Naik, who were arrested by Agassiz police for chanting slogans inside Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium when MOEF Minister Prakash Zavadekar was addressing the gathering on the inaugural day of IFFI 2019. The arrest was made by Agassiz police under section 151 of CRPC. The Congress rebuked the arrest made as the cell phones of the agitators were taken from them. सगळ्यात पयलीं गोंयचे 3 सुपुत्र बाब मेघश्याम रावत, बाब मनोज नायक आनी ग्लेन काब्राल हांचें हांव अभिनंदन करतां की आपल्या म्हादयचेर अन्याय जाता तें पळोवंक जायना ह्या उद्देशान तांणी जें एजिटेशन केलें तें खरें म्हटल्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी तांकां तेंको दिवपाक जाय. कारण जेन्ना जेन्ना म्हादयचो प्रश्न मुखार उपस्थित जातलो त्या वेळाचेर ह्या 3 जाणांची नांवां सगळ्याच्या काळजांत उरतलीं. सो जेन्ना एक मंत्री गोंयच्या सगळे जनतेचेर अन्याय करता म्हणजे गोंयांत कोण अशें येना. म्हाका दिसता बीजेपीचो एकूय कार्यकर्ता भितरल्यान दिसता आसत की म्हादय कर्नाटकांत दिवची म्हणून, जाल्यार तेणी येवन स्पश्टपण सांगचें. गोंयच्या खंयच्याच पुलीस ऑफिसराक, गोंयच्या खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक, गोंयच्या खंयच्याय पत्रकाराक जर ती भितरल्यान तिडक येना जाल्यार ताका तेजेर गोंयचो प्रेम ना. जाल्यार तेजो प्रेम फक्त सत्तेचेर जावं कसले तरी पयशांचेर. सो गोंयच्या प्रत्येक जो नागरीक आसा ताका ह्या नदयेचो अभिमान आसा, स्वाभिमान आसा आनी ती आमची आवय हें सगळ्यांनी मानलां मुख्यमंत्र्यान धरून. आनी त्या आवयचेर जेन्ना अत्याचार करता एक मंत्री, त्या आवयचेर एक अन्याय करता, त्या आवयक मारून उडोवपाचे प्रयत्न करता आनी तो तेजे नंतर गोंयांक येता, तेजें आमी स्वागत कशें करचें. आमच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यान मागलेलें आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आतांच्या की तेजें तुमी स्वागत करनाकात. आमी तेच मागलेलें तेजें तुमी स्वागत गोंयांक करनाकात, ताका तुमी सांगात गोंयांक येनाका म्हणून. सद्या गोंया परिस्थिती सारकी ना, तुवें गोंयांचेर अन्याय केल्लो आसा. तुम्ही सेक्शन 144 लायलें. परत आमी तुमकां वॉर्निंग दिली, मुख्यमंत्र्याक सांगलें की तुमी ताका मॅसेज धाडात ताका गोंयांक हाडनाकात. आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. पूण जो मनीस गोंयचेर अत्याचार करता, गोंयचेर अन्याय करता आनी ताका आमी जर स्वागत तेजें करप आनी तेजो जर जयजयकार करप जाल्यार आमकां दिसता गोंयच्या सगळ्या स्वाभिमान गोंयकारांनी आमची मान सकयल घालपाक जाय. आनी तें आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केलें. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तेजें स्वागत करून, ह्या सरकारान तेजें स्वागत करून गोंयच्या प्रत्येक स्वाभिमान गोंयकाराची मान सकयल घातली. पूण आमच्या ह्या 3 म्हादयच्या सुपुत्रांनी आयज गोंयची मान ताट उबी केली. तेणी गोंयचे वतीन ते स्वता तेंची जमीन स्वता कांय लुकसाण जालें नाशिल्लें. तेणी थंय धाडस केलें की गोंयचो आवाज हो दिल्ली सुद्दां पावोवपाक जाय, प्रायम मिनिस्टर मोदी कडेन पावोवपाक जाय, त्यांचो अध्यक्ष अमित शाह कडेन पावपाक जाय, त्यांचो आवाज सुप्रीम कोर्टान पावपाक जाय, त्यांचो आवाज ट्रिब्युनलाक पावपाक जाय. कारण गोंयचेर कोण तरी अन्याय करता. सो सगळ्या गोंयचे वतीन आयज तेणी गोंयचो आवाज आयज सगळ्या बुलंद केल्लो आसा. सो 3 जाणांचो जर आवाज इतलो जावपाक शकता, 3 जाणांचो जर आवाजान इतले सरकार हालपाक शकता, जंय तांकां रातभर आनी आयज दीसभर दवरपाचे प्रयत्न सरकारान केले, जाल्यार तुमी विचार करात, सगळे गोंयकार 15 लाख गोंयकारांचो आवाज जर उठलो जाल्यार ह्या सरकाराची परिस्थिती कितें जातली ती इमॅजिन करात. तें ह्या आमच्या भुरग्यांनी दाखोवन दिलें आनी तेंचो आमकां अभिमान आसा. कारण त्या गोंयकारां खातीर आपली स्वताची पर्वा सुद्दां करनासतना तेणी गोंयकारां खातीर आवाज केल्लो आसा. Now on the legal aspect, these 3 persons were today so-called released by the STM. Now one thing that has been overlooked is even though they have been released, their freedom has been taken away. The police inspector, in fact, had arrested these 3 individuals under section 151 CRPC on the apprehension that they would commit cognizable offences. They had to be thereafter produced before the STM. And what was only required by law was a bond of good behavior that they will not create cognizable offences in the future had to be taken by the STM. The STM does not take this bond from these 3 persons to say that they will maintain the peace in the future, they will not commit cognizable offences, but has taken their freedom away. He has passed 2 directions. One is
surety has to be given of a government servant. He has exceeded his jurisdiction, he has exceeded his authority, directing these three persons to give a surety of a government officer. This has been done at the behest of the state, the ministers involved in the state, so as to basically try and intimidate any government surety coming forward to intimidate that person. Do not stand surety for these three persons. Second ground is, for releasing these persons has been, is that these persons have to report to the police station at Agasheim right up to 25th November 2019 and thereafter to the local police station till the 29th of November 2019. Now let us be clear, the police in their say have said that these persons have not committed cognizable offences, that there is a possibility that they will commit. So these are not accused persons who have committed an offence. Maximum that the STM was supposed to do under law was to call these persons to give a bond of good behavior and release these persons. The STM has forgotten his duty under law, but has been towing the line of the government, and in fact has gone to the extent of granting a regular bail. This bail cannot be granted by an STM, but it can be granted by a court. Under section 151 CRPC, what is only contemplated is a bond. Now under section 151, he has released them on bail, restrained their movement from 9 o'clock in the morning till 29th of November 2019. They have to report to the police station and remain in the police station till the satisfaction of the police officer. There cannot be more arbitrary decision than this. This has been done at the behest of political masters. He has acted today like a puppet of the government, as a mouthpiece of the government. He has overlooked the law and in fact gone ahead and exercised jurisdiction of a criminal court, which powers he does not have. Asking for surety to be given of a government servant is totally abnormal. What was basically required was taking a bond. This entire order which has been passed today is in fact an illegal void ab initio order in law, in the eyes of law. But nevertheless, our three Congress workers have been released today. That is a matter of great satisfaction for the Congress party. आमकां त्रास म्हणजे अशें जालें, मॅन्युअली जेन्ना आमकां घेतले तेन्ना मोबायल एक तर काडून घेतले आनी आमकां अशा पद्दतीन धरून हाडलेले की आमी खंय कितें तरी क्रिमिनल केल्या म्हूण. तें आसूं आमकां जेन्ना जिपीन घालून गेले पयलीं म्हणपाले फोन काडून घेतले, बिचोले वयता. बिचोले पावत येयले, हांकां फोन येयलो पेडण्या व्हरा. परत बिचोलच्यान म्हापसा येवन पेडण्या डायरेक्शन, पेडण्या पावले, पेडण्या अर्दे वर पयले परत फोन येयलो हांगा आक्षे व्हरा. आक्षे पावले, आक्षे उतारता थंय 10 मिनटां बसले, बांबोळे हाडा. बांबोळे 2 वरां बसले, परत फोन येयलो आक्षे व्हरा. आक्षे बसले थंय जाल्यार रातचे 1 पर्यंत येयले बांबोळे. म्हणजे अख्खी रात हेंचे आमचे गव्हर्मेंटान अशें प्लॅनिंग केल्लें की हे बाबा भुरगे भियेतले आनी परत आनी रस्त्यार वचचे ना. म्हणून आमच्या CMाकय सांगता हांव, आमी भिणारे भुरगे न्हू. आमची आवयक जीव दिवपाक आमी रेडी आसा. तुज्यान जें कितें करपाचें आहा न्हू करूं शकता तूं. आनी एक दीस न्हू, म्हयनो न्हू, वर्सभर जेलीन सगळें सोडून आमी जेलीन बसपाक रेडी आहा. तुज्यान कितें जाता तें तूं कर.